ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тоҷикистон давлати иҷтимоӣ аст. таъмини зиндагии шоиста, қонеъсозии талаботи моддию маънавии шаҳрвандон ҳадафи асосӣ аст. дарк ва изҳори гарму самимии сокинони мамлакат аз иқдоми навбатии пешвои миллат дар самти тақвияти сатҳи ҳифзи иҷтимоӣ, зиёд шудани маош, андозаи нафақа ва стипендия. сол ба сол музди маоши кормандони соҳаи маориф баланд гашта истодааст ва бевоситаи ғамхории пешвои муаззами миллат аст. интихобот 2025 омодагиҳо ба маъракаи муҳими сиёсӣ дар мамлакат. 199 участкаи интихоботӣ ноҳияҳои рашт, лахш, сангот, хоҷгобод ва як қисми ноҳияи нурободро дар бар мегирад. солимии миллат бойгарии давлат. дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар ноҳияи Данғара ба омодасозии мутахассисони варзидаи соҳа таваҷҷӯҳи хос равона мегардад. мо донишҷӯён метавонем берун аз дарсҳо ба ин марказ омада ба омӯзиши малакавӣ машғул шавем ва боз дониши назариявии худро дар амалӣ сайқал диҳем ва мукаммалтар гардонем. шудгори дурусти саривақтӣ, кафолати фаровонҳосилӣ. дар ноҳияи рӯдакӣ дар майдони 1800 гектар шудгори баҳорӣ анҷом дода мешавад. кадоми тамаррук заминро истифода борад, аз замин фоидаи хеле зиёд мебарад. татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 тадбирҳои хуррамгардонӣ дар мамлакат вусъат меёбанд. гранд-слам душанбе 2025 душанбе боз мизбони мусобиқаи бонуфузи варзишӣ мешавад. варзиш қосиди сулҳ. 3 медали бозиҳои олимпӣ аз ҷумла 2 медали гӯштини зудо дар таърихи варзиши тоҷик бо ҳарфҳои заррин нависта мешавад. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия бо мақсади баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мутобиқи моддаҳои 143, 147 ва 149 кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон, моддаи 36 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, моддаҳои 12 ва 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва моддаи 49 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ фармон медиҳам. аз 1 сентябри соли 2025 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шавад. маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 20% зиёд карда шавад. андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда 744 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ 1345 сомонӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 1255 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикр гардида 1390 сомонӣ муқаррар карда шавад. стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шаванд. маоши вазифавӣ, меъёрҳои тарифии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20%
زیاد کرده شود. معاش زمینوی برای حساب نمودن کوفیسیانت ها برای رتبه های حربی، خدمتچیان حربی و مخصوص کارمندان مقامات حفظی حقوق از رتبه قطاری تا لیتنانت 1668 سومانی و از رتبه لیتنانت کلان تا گنرال ارتش 1500 سومانی مقرر کرده شود. اندازه معاش زمینوی همچون اساسی کوفیسیانت های تعریفی برای خدمتچیان دولتی منصب های ماموری کاتگوری های عالی یکم، دوم، سیوم، چهارم خدمت دولتی مقامات اداره دولتی که در ساختارهای حربی و مقامات حفظی حقوق فعالیت می نمایند 1500 سومانی و برای منصب های ماموری کاتگوری های پنجم، ششم، هفتم خدمت دولتی مقامات ذکر گردیده 1668 سومانی مقرر کرده شود. نفقه های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد یعنی ایندکساسیا کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی عملی شوی فرمان مذکور را در سال 2025 از حساب مبلغ‌های در بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای مبلغ‌گذاری فوند مزد مهنت و تأمینات نفقه پیش بینی شده، مبلغ‌های بقیه آزاد، اجرای بر زیادی درآمد بودجت جمهوریوی، بودجت‌های محلی و بودجت سقورت اجتماعی و نفقه از حساب صرفه ماده‌های حمایت شونده بودجت، از نو تقسیم کنی ماده‌های دیگر خراجات، مبلغ‌های ذخیروی بودجت دولتی و مبلغ‌های مخصوصی تشکیلات‌های بودجتی تأمین نمایند. در مهلت یک ماه قرارهای خود را به فرمان مذکور مطابق نمایند. حسابکنی مزد میانه مهنت برای پرداخت رخصتی‌های مهنتی، کمک پولی در وقت از کار رفتن، کمک پولی برای کارناشایمی موقتی و حالت‌های دیگر به پرداخت مزد میانه مهنت علاقمند به غیر از نفقه را مطابق ترتیب حساب کردن مزد میانه مهنتی کارمند در همه حالت‌ها پرداخت کفالتناک هنگام اجرای وظیفه‌های دولتی یا جمعیتی، هنگام پرداخت مزد مهلت رخصتی، هنگام پرداخت مزد مهنت دوره گذرانیدن به کار دیگر به غیر از مزد میانه مهنت، هنگام تعیین نمودن نفقه که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 ایونی سال 2007 تحت رقم 313 تصدیق شده است عملی نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی را یکی از افضلیت‌های اولین درجه سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت معین نمودند. در این رابطه ماه دکبر سال 2024 هنگام ارائه پیام نوبتی خود جهت ادامه دادن غمخوری دولت به مردم کشور باز هم بلند برداشتن سطح نیک و احوال ساکنان و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی دستور دادند که از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفوی خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، حفظ اجتماعی و کارمندان تشکیلات‌های دیگر بودجتی اینچنین استیپندیا و نفقه زیاد کرده شود. در این روند 8 فوریه سال جاری فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی اندازه نفقه و استیپندیا به تصویب رسید. با توجه به مبلغ گذاری ساحه معارف و دستگیری اجتماعی کارمندان این ساحه طبق فرمان مذکور معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد می‌گردد. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف از جمله مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، مکتب‌های مخصوص ورزشی، دانشکده و مرکزهای تکمیل اختصاص و دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف و مؤسسه‌های علمی به اندازه 20% زیاد کرده می شود. مزد مهنت کارمندان ساحه تندرستی از جمله از روی منصب‌های سرطبیب، طبیب، کارمندان میانه و کارمندان خرد طبی مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری، بیمارخانه‌ها، مرکزهای سلامتی و دیگر مؤسسه‌های ساحه تندرستی 20% زیاد شده. پرداخت آن از روی دستورالعمل اوید به ترتیب تعیین و پرداخت مزد مهنت کارمندان تشکیلات مؤسسه‌های تندرستی جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. معاش کارمندانی که در ساحه تأمینات اجتماعی فعالیت می نمایند 20% زیاد می گردد. یعنی معاش وظیفوی کارمندان طبی،
маъмурӣ ва хоҷагии хона интернатҳо барои маъюбону пиронсолон. дигар муассисаҳои низоми иҷтимоӣ аз ҷумла осоишгоҳҳо, литсеи интернатҳои касбии махсуси маъюбон, шӯъбаҳои кӯмаки иҷтимоӣ дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба ҳамин андоза зиёд карда мешавад. инчунин музди меҳнати кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, театрҳои давлатӣ, матбуоти даврӣ, телевизиону радио ва дигар муассисаҳои соҳаи фарҳанг 20% зиёд карда шуда тибқи тартиби муайяншуда пардохт мегардад. бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болаёқат ба хизмати давлатӣ андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 20% зиёд мешавад. дар асоси фармони мазкур маоши вазифавии кормандони дигар муассисаву ташкилотҳо низ ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ба андозаи 20% зиёд мегардад. ҳамзамон бо ин аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда мешавад. тибқи фармони мазкур аз 1 сентябри соли 2025 ҳадди аққали музди меҳнат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда мешавад, яъне музди меҳнати моҳонаи кормандон дар ҳамаи муассисаю ташкилотҳо ва корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликияташон аз 1 сентябри соли 2025 набояд аз 1000 сомонӣ кам бошад. дар асоси фармони зикршуда стипендияҳои амалкунанда аз ҷумла стипендияҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олии касбию илмӣ ва стипендияи давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 20% зиёд карда мешавад. маблағгузории маоши зиёдшуда пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ таъмин карда мешавад. пайваста беҳтарсозии шароити зиндагонии аҳолӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳамин аст ки дар асоси паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ 8 феврали соли 2025 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. вобаста ба шарҳи ин мавзӯъ айни замон ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода дар студия қарор доранд. марҳамат Дилшод. ташаккур ҳамкорони гиромӣ. салом бинандагони азиз. маош ё музд маблағест ки барои истифодаи меҳнат ва баланд гардидани сатҳи некуаҳоли мардум пардохт карда мешавад. яке аз иқдомҳои наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паём ба маҷлиси олӣ баланд бардоштани маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ мебошад. танҳо давоми солҳои 2020-2024 маоши вазифавии кормандони соҳаҳои буҷетӣ 4 маротиба ва дар маҷмӯъ ба андозаи 100% зиёд карда шуд. яъне соли 2020 маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ 15%, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 10%, соли 2022 маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ 20%, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 25%, соли 2023 маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ 20%, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 25%, соли 2024 маоши кормандони тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 40% ва маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошад 40% зиёд гардид. дар баробар ин сол то сол баланд бардоштани андозаи нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат қарор дорад. тибқи омори дастрас дар соли 2010 андозаи зиёдшавии нафақа 15%-ро ташкил дода, ин рақам дар соли 2011 25%, соли 2013 25%, соли 2016 30%, соли 2018 30%, соли 2020 20%, соли 2021 20%, соли 2022 25%, соли 2023 25% ва соли 2024 бошад 30%
افزایش داده شده است. همچنین باعث خرسندی است که در اساس پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری 28 دکبر سال 2024 با مجلس عالی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 8 فوریه سال 2025 درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیا و تصویب رسید. موافق فرمان مذکور از 1 سپتامبر سال 2025 حداقل مزد مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شده. معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30% زیاد کرده شد. معاش وظیفوی کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه‌های علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی، مقامات حاکمیت و دیگر مؤسسه‌های بودجتی باشد، از 1 سپتامبر سال 2025 20% زیاد خواهد شد. همچنین در فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 8 فوریه سال 2025 تحت رقم 962 آورده شده است که نفقه‌های سقراطوی مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد یعنی ایندکساسیا کرده شود. در مجموع گفتن ضرور است که بلند گردیدن اندازه معاش و نفقه از 1 سپتامبر سال 2025 با افزایش یافتن درآمد پولی اهالی مملکت زمینه گذاشته شرایط زندگی آنها را باز هم بهتر می‌گرداند که این به کاهش دادن سطح کمزیاتی تاثیر مثبت می‌رساند. باعث قناعتمندی اهل جامعه خصوصا کارمندان ساحه‌های مقامات دولتی، حفظ حقوق و آموزگاران شده است که بهره بهتر سازی شرایط مادی کارمندان ساحه معاش وظیفوی در سال 2025 زیاد می‌گردد. با تاکید کارمندان این تدبیر بهره رشد ساحه و هوسمندی کارمند بهتر شوی سطح زندگی نقش مؤثر می‌گذارد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. بنا به تاکید اهل جامعه، فعالان، کارمندان مقامات دولتی، حفظ حقوق، اساس پیشرفت ساحه‌ها، کار مرتب در تعلیم نسل نورس، آماده‌سازی متخصصان جوان، پیشگیری از عامل‌های کورپسیونی، تحکیم بخشیدن کار کارخانه و تشکیلات دولتی، ثمرآور شدن روند فعالیت کارمند در برابر فراهم آوردن شرایط خوب کاری، دستگیری اجتماعی، بهتر ساختن شرایط مادی به حساب می‌رود که در جمهوری تاجیکستان با سعی و تلاش و دستگیری‌های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان چهاره‌اندیشه گردیده ضمن ارائه پیام نوبتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح نیکواحوالی مملکت و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی، معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی، تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30%، معاش دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه‌های علم، فرهنگ، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استیپندیاها از 1 سپتامبر سال 2025 20% زیاد کرده شود. با تاکید اهل جامعه، آموزگاران و کارمندان ساحه‌های خواجگی خلق ولایت سوخت تدبیر نوبتی شهادت از رشد با سرعت اقتصادیات مملکت داده بهترسازی شرایط مادی کارمندان برای ثمرآور شدن روند فعالیت، جستجوی نوآوری در ساحه علم، تحصیلات و بیشتر جلب شدن جوانان به کار در ساحه‌های خواجگی خلق مساعدت می‌نماید. یکی از نکته‌های مهم که در پیام تاکید شد این اعلان شدن سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون می باشد که واقعا امروز جهان معاصر تجربه‌هایی که در نهادهای اقتصادی پیشرفته جهان نشان دادن که واقعا گزارش به نظام نوی اقتصادی می تواند برای رشد اقتصادیات و غنی گردیدن بودجه دولت تاثیر مطلوب رساند و این پیامد را ما در تجربه‌هایی که خود تاجیکستان انجام داد در دوام چند سال خود دیدیم و همین که سال گذشته مزد معاش بیشتری ساحه‌های خواجگی خلق 40% زیاد شد و این سال در پیام پیشوای معظم ملت تاکید داشتند که مثلا در ساحه معارف مخصوصا مکتب کودکستان‌ها و مکتب‌های آموزگاران مکتب‌های تحصیلات میانه امروز معاششان 30% زیاد می‌شود. این نشانه آن است که واقعا ثمره‌های مطلوب تطبیق برنامه اقتصادی رقمی توانسته است که با بودجه تاجیکستان ثمره‌های مطلوب برآورد.
боиси қайд аст ки як сол қабл соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, соҳаҳои маориф, тандурустӣ, мақомоти давлатӣ ва дигар бахшҳо 40% зиёд гардида буд ва ин дастгирию ғамхорӣ имсол низ идома меёбад. дар видояти суғ соли 2024 барои соҳаҳои иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ ва фарҳангу варзиш 1 миллиарду 974,5 миллион сомонӣ маблағ равона гардидааст ва қисми хароҷоти буҷети давлатӣ барои дигар соҳаҳо низ амалӣ шуда, музди маоши кормандони соҳаҳо то ин давра пурра пардохт шудааст. барои рушди соҳаи маориф сол то сол баланд бардоштани музди маош ҳам дар соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёт ба омӯзгорон як дастоварди бузурге мебошад ва вақт аз он ки дастгирӣ мешавад, мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки боз дучанд кор намоем, боз дар соҳаи илм, дар соҳаи техника ва дигар соҳаҳо донишҷӯёнро дар сатҳи баланд омода намоем. дар давраи вусати корҳои бунёдкорӣ, татбиқи барномаҳои давлатӣ, бунёди биноҳои муассисаҳои таълимию то мактабӣ, рушди деҳот, ҳалли масъалаҳои инфрасохтор ки бештар аз буҷаи давлатӣ сурат мегирад, боз дар ин баробар иқдоми навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёд намудани маош, равона намудани маблағ барои беҳтар намудани вазъи даромади кормандони соҳаҳо ва таъкиди коршиносон, аҳли ҷомеа нишон аз баланд шудани сатҳи иқтисодии мамлакат, таваҷҷӯҳу ғамхории давлатӣ дар ин самт арзёбӣ мегардад. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, Вилояти Суғд, Ахбор. шуруъ аз 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии кормандони соҳаи маориф, илм, фарҳанг, тандурустӣ ва муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоии мамлакат зиёд карда мешавад. вобаста ба ин таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои сокинони мамлакат. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баландбардоштани мақому манзалати омӯзгор дар ҷомеа ҳам паёми навбатиашон ки рӯзи 28 декабр ироа гардид ва ҳам дар рӯзи дониш ин масъаларо баррасӣ намуданд ва махсусан дар баландбардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи маориф боз иқдом карданд ва ҳамин сол музди меҳнати кормандони соҳаи маориф аз соли таҳсили нав, яъне аз моҳи сентябр ба 30% зиёд карда мешавад. яъне ин иқдом хеле сарвақтӣ аст ва албатта мо маорифчиён аз ин иқдоми пешвои муаззами миллат илҳоми нав мегирем ва кӯшиш мекунем ки дар рушду нумӯи соҳаи маориф саҳмгузор бошем. яке аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодии давлат ин таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аст. чуноне ки мо медонем дар буҷети давлатии соли 2025 ба соҳаи маориф зиёда аз 10 миллиард сомонӣ маблағҳо ҷудо шудааст ки ин назар ба соли 2024 зиёда аз 2 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ин имкон медиҳад ки соҳаи маориф боз ҳам рушд кунад, имкониятҳои нав ба вуҷуд биёянд дар заминаи ин сохта ба истифода додани даҳҳо мактабҳои нав, инчунин баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаҳои маориф, чӣ хеле ки дар паёми худ пешвои миллат иброз доштанд. дар соли 2024 музди меҳнати умуман маоши вазифавии кормандони соҳаҳои буҷетӣ умуман соҳаи маориф дар сатҳи 40% ва дар соли 2025 аз 1 сентябри соли 2025 ба андозаи 20%. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ғамхории давлат нисбати соҳаи маориф, баланд бардоштани ҳифзи иҷтимоии кормандони соҳаҳои маориф равона гардидааст. дар баробари ин ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо кормандони соҳаи маорифро вазифадор менамояд ки боз ҳам сифати таълиму тарбияро беҳтар кунем, кадрҳои омода созем ки ба талаботи ҳам бозори меҳнати дохилӣ ва ҳам бозори меҳнати хориҷӣ ҷавобгӯ бошанд.
در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما شاهد آن شدیم که 30% معاش آموزگاران بلند برداشته شود. اگر سال گذشته 40%، این سال 30% و سال از این پیش 20%، قریب 100% معاش آموزگار امروز زیاد گردیده است. و من باوری دارم که آموزگاران با درک مسئولیت امروز در نزد خود وظیفه میگذارند که وظیفه های خدمتی خود را که عبارت از تعلیم و تربیه نسل نورس است، از بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان است، تربیت نمودن متخصصان نو است، آنها کمر همت میبندند. همه ساله پیشوای معظم ملت در پیام‌هایشان سمت ساحه معارف را در مد اول میگذارند و سال به سال مزد معاش کارمندان ساحه معارف بلند گشته ایستاده است و به واسطه غمخواری پیشوای معظم ملت است. ما جواباً به این غمخواری پیشوای معظم ملت آموزگاران باید سطح و صفت تعلیم و تربیت را بلند برداریم، جوانان را در روحیه خویشتن‌شناسی و دوست داشتن وطن تربیت کنیم و سطح زباندانی و آموختن فن‌های دقیق را در وجود شاگردانمون زیاد کنیم. اگر با تاریخ نچندان طولانی دوران صاحب استقلالی نظر افکنیم، در میابیم که کشور عزیزمون با راهنمایی و خیراتگستری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم ملی رحمان بی سابقه رشد کرد و همچون یک عضو کامل حقوق جامعه جهانی با تشبث و پیشنهادات برای تمام جامعه جهانی موقع خود را معین کرده است. و البته چیزی دیگر این است که پیشروی و رشد و نموی هر یک ساحه البته و مبلغ گذاری آن وابسته می باشد و طوری که ما میدونیم در دوران صاحب استقلالی ساحه معارف هم از جهت مادی و تکنیکی و دیگر پهلوها رو به انکشاف نهاد و البته این رو ما از بلندشوی مزد معاش کارمندان این ساحه برعلا مشاهده میکنیم و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی مزد معاش کارمندان ساحه معارف به مراتب زیاد کرده شد و اخیراً زیاد گردیدن مزد معاش کارمندان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی و مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی که از 30 تا 20% افزون گردید و البته این گواه از آن است که امروز حکومت مملکت با این قشر جامعه مخصوصا با زندگی و حیات اجتماعی آنها توجه مخصوص ظاهر می نماید و البته این دستگیری و غمخواری ها برای بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی تاثیر مثبت خود را می رساند. امروز ما مشاهده میکنیم که خوشحالی تمام ساکنان کشور از زیادشوی مزد معاش خیلی زیاد است و همگان بر این نظرند که این تصمیم و این اقدام بر رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق از جمله بر رشد ساحه معارف تاثیر خود را می‌رساند. در جواب با این همه غمخواری و دستگیری‌های حکومت مملکت فعالیت خیش را باز هم بهتر و خوبتر برامونیم، صادقانه و صافدلانه خدمت کنیم، در تربیه جوانان و نسل نورس به تفاوت نباشیم و مهمتر از همه این است که ما باید برای آینده درخشان کشور عزیزمان سهمگذار باشیم. آن نقشه چاره‌بینی ها، عملهایی که وابسته به مسئله هوسمندگردانی آموزگاران همه‌ساله از جانب حکومت مملکت عملی می‌شوند. مخصوصا در پیام خود پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قید نمودند که ما همه‌ساله بهر رشد دادن ساحه معارف کارهای اولین درجه را به ثمر رسانده ایستادیم. مخصوصا برای ساحه معارف در سال گذشته 1500 انشاءات بنیاد گردید و باز هم برای وسعت دادن و برای هوسمند گرداندن آموزگاران ساحه معارف با سپارش پیشوای ملت از 1 سپتامبر مزد معاش کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه تحصیلات میانه عمومی به اندازه 30% و دیگر کارمندان ساحه معارف و طب، ساحه تندرستی به اندازه 20% و اندازه استیپندیا به اندازه 20%، اندازه نفقه به اندازه 10% ایندکساسیا کرده شدند. وابسته به این باید اینا قید نمایم که با مرور زمان ما آموزگاران با این
باوری کامل گفته میتوانیم که این چاره‌بینی ها، این کارهایی که از طرف حکومت مملکت راه اندازی گردانده ایستادند با ابتکار به واسطه پیشوای ملت سهم و مقام آموزگار را در جامعه مستحکم می‌گرداند. مقام آموزگار در جامعه امروزه مقام مخصوص خود را کسب می‌نماید. پیشوای معظم ملت در دوام هر سال زیاد نمودن مزد مهنت کارمندان ساحه تندرستی رو به اینوبت می‌گیرند. خیلی که در پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارائه گردید 28 دکتر سال 2024 نسبت دستگیری‌های ساحه تندرستی به نهایت نظررس بود که 20% مزد معاش کارمندان ساحه تندرستی زیاد گردید. ما منتداری خیش را با پیشوای معظم ملت بیان می‌نماییم و حرکت می‌کنیم که صافدلانه خدمت طبی را به مردم رسانیم. جناب عالی در هر یک پیام نوبتی خیش مقام آموزگار را در سطح بلند می‌بردارد. بخصوص در پیام نوبتی که شده گذشت ما منتداری به اندازه خود را و پیشوای معظم ملت میرسانیم برای آنکه در هر یک پیام بخصوص در پیام نوبتی در ساحه علم و معارف به نهایت یک تکان جدی شده گذشت که مزد معاش آموزگاران رو و 30% بلند کرد. ما وعده میدیم که در تربیت نسل نورس بازم کمر هیبت بسته نسل نورس رو در روحیه و تندرستی خویشتن شناسی تربیت نماییم و اون کادرایی که و تربیت می‌نماییم به نفع جمعیت دولت و حکومت شود. سرور دولت در برابر تحلیل و بررسی دیگر سوهای خوجایی خلق جمهوری تاجیکستان باز به سوهای معارف اهمیت خاص دادند. خصوصا در پیام قید شد که معاش کارمندان سوهای معارف از جمله معاش آموزگاران مؤسسه تحصیلات عمومی عمومی از 1 سپتامبر 30% و کارمندان دیگر ساحه‌های معارف 20% زیاد کرده شود. غمخوری نوبتی جناب عالی ما آموزگاران را بسیار هم روبلند نمود و مسئولیتی بسیار جدی را به ذمه ما گذاشت که باید به ساحه معارف از وزیر دیده باز بیشتر اهمیت دهیم و تمام کوشش غیرت ما سفربر نماییم. خیلی میدونیم همزمان جناب عالی سفارش دادند که در تمام محله ها و دیه‌هایی که زیاده از حد اوله زندگی میکند باید حتما مکتب‌های مؤسسه‌های تو مکتبی ساخته شوند، باغچه‌ها ساخته شوند. چون این مسئله پیشوای معظم ملت در پیام خود با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم شریف تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان پیام خود را ارائه می‌نمایند و امسال در تاریخ روز 28 دکبر سال 2024 پیام نوبتی خود را ارائه نمودند که در پیام یکچند نکته‌هایی بودند که با رشد و انکشاف ساحه‌های اجتماعی بسیار اهمیت بزرگ داشت و خیلی که به ما معلوم است پیشوای معظم ملت همه ساله به ساحه‌های اجتماعی از جمله ساحه فرهنگ، تندرستی، معارف و دیگر ساحه‌های اجتماعی توجه خاصه ظاهر نموده پیوسته برای بلند گردیدن سطح و صفت زندگی شایسته مردم گوییم که از حساب مبلغ‌های بودجتی دستگیری می‌یابد. سطح زندگی مردم و درآمد اهالی را گیریم در سال 2019 درآمد عمومی اهالی در کشور 48 میلیارد سومانی را تشکیل داده باشد. در سال 2024 این رقم با 147 میلیارد سومانی رسانده شده است که این معنی آن را دارد که کشور ما با سرعت بلند رشد و انکشاف یافته ایستاده است و سطح صفت زندگی مردم هم گوییم که خوبتر و بهتر شده است و مخصوصا در 4 سال اخیر از سال 2020 تا سال 2024 پیشوای معظم ملت برای کارمندان ساحه‌های اجتماعی گوییم که دستگیری بی‌واسطه نمودند و مزد معاش کارمندان ساحه‌های اجتماعی در این دوره در 4 سال اخیر 100% زیاد گردیده است که امروز گوییم در ساحه تندرستی، فرهنگ، معارف گوییم که در ظرف 4 سال 100% مزد معاش زیاد گردیده است و این با بلند رفتن سطح و صفت زندگی
اهالی و اهل زیوی مملکت آورده میرساند و این چیز یک نوع جهش بزرگ در ساحه معارف می شود. توجه آموزگاران جوان، متخصصان جوان و کار در ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف، فرهنگ، تندرستی افزایش یافته ایستاده است و این باعث خرسندی است و ما از پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که پیوسته ساحه معارف، آموزگاران، اهل علم، ساحه تندرستی را در محور سیاست خود قرار می‌دهد، پیوسته این ساحه‌ها را دستگیری و غمخواری می‌کند. میان‌داری خود را بیان می‌کنیم. حفظ اجتماعی اهالی در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان موقع مرکزی دارد. همین است که مرحله به مرحله در دوران صاحب استقلالی کشور سطح و صفت زندگانی مردم بهبودی یافته ایستاده است. در پیام امساله خود به مجلس عالی مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این مسئله را به طور واضح توصیف داده اعلان کردند که امسال معاش کارمندان ساحه اجتماعی، کارمندان ساحه معارف از 20 تا 30% از 1 سپتامبر سال 2025 زیاد می‌گردد. در برابر زیاد شدن مزد مهنت البته سطح هوسمندی و سطح و صفت خدمترسانی از طرف کارمندان این دستگیری ها ما را وادار می‌سازد که در فعالیت من بعده خود همه‌جانبه کوشش و غیرت نماییم. آموزگاران را ضرور است که برای بهتر نمودن صفت تحصیلات، برای بهتر آماده نمودن کادرها کمری همت بندند. یکی از مسائل مهمی که در جامعه امروزی تاجیکستان ما ضرور است که اکثریت ساکنان آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، این بهتر نمودن سطح تعلیم و تربیه می باشد. چون که امروزها خیلی که ما آگاهی داریم از سامانه ها و از رسانه های گوناگون بحث و مناظره ها و گفتگوزارها در اطراف ارزش های ملی، در اطراف حتی خادمان و عالمان و گذشتگان ما زیاد شده ایستادند و جامعه ما باید که سطح بلندی معرفتناکی، دانش و ذکاوت داشته باشند که تا که این ارزش‌های ملی خود را حفظ کرده توانیم. زینه به زینه همه ساله زیاد گردیدن مزد معاش، این بهتر گردیدن وضع اقتصادی و بالا رفتن وضع اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اخیراً ارائه گردید، همین در سال 2025 نیز زیاد گردیدن مزد معاش کارمندان ساحه‌های گوناگون از 20 تا 30% و استیپندی دانشجویان زیاد گردیدن آن به تاکید کرده شد که این هم پیش از همه باز رو می‌آوریم به همان بهتر شدن وضع اقتصادی کشور و باز زینه به زینه بهتر گردیدن وضع نیکوحالی خلق آورده میرساند. زیاد شدن مزد معاش این پیش از همه اگر بهتر گردیدن وضع زندگی مردم را تقاضا کند، دیگر هوسمندی مردم را به آن آورده میرساند که در حقیقت این کمک، غمخواری و دستگیری همه جانبی حکومت جمهوری تاجیکستان را ما از نزدیک احساس میکنیم و جوابیه به این هم کارمندان ساحه‌های مختلف خلق باید برای بهتر و خوبتر به عمل برآورده آن وظیفه‌هایی که در نزدشان می‌ایستد کوشش بکنند. تندرستی همچون یکی از سمت‌های افضلیتناک در مد نظر همیشگی رهبریت عالی کشور و حکومت مملکت قرار دارد و پس از به دست آوردن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان توجه و غمخواری نسبت ساحه روز تا روز بهتر و خوبتر گردیده ایستاده است. یک عاملی که تمام کارمندان ساحه تندرستی را بسیار خوشحال نمود، این در قطار دیگر کارمندان ساحه اجتماعی شروع از 1 سپتامبر سال 2025 به اندازه 20% بلند گردیدن معاش وظیفوی کارمندان ساحه تندرستی می باشد. البته این به آن مساعدت می نماید که سطح زندگی و نیکو احوالی کارمندان ساحه طب و عموما اهالی کشور بهتر گردد و ما کارمندان ساحه تندرستی دستگیری و غمخواری های حکومتی مملکت را پیوسته در رفت فعالیت خود احساس می نماییم. مؤسسه‌های تندرستی با تمام امکانات و شرایط مساعد
دارای تمام تکنیک‌های معاصر برای فعالیت مورد استفاده قرار داده می شود. البته این به آن مساعدت می نماید که سفری بیماران به خارج کشور برای گذراندن عملیات‌های گوناگون و طبابت پیشگیری کرده شود، زیرا که امروز گفتم ممکن است که در حدود جمهوری تمام نمودی جراحی‌های معاصر گذرانیده می شود و ماه دکبر سال 2024 در بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 شهر خوجند برای بنیاد بینای علاوگی اینوواسیونی حسنی آغاز بخشیده شد و مورد استفاده قرار دادن بینای مذکور سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی باز بهتر می گردد. در وقتی که طبیبان یا اینکه در عموم کارمندان ساحه طب سطح اجتماعی سطح زندگیشان بهتر می باشد، این البته برای بهتر نمودن فعالیت خود، برای باز بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی، برای نتیجه خوبی کاری همون متخصص مساعدت میکند. کارمندان ساحه تندرستی همه ساله سرجمانه پیام پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان را گوش میکنند و کاربری را همه ساله در اساس دستور سپارش های اساسدار صلح و وحدت ملی به راه مانده است و از پیام می پیشوای ملت معلوم گشت که از ماه سپتامبر سال 2025 معاش کارمندان ساحه تندرستی به 20% بلند کرده می شود. این همه ما طبیبان را روح بلند می سازد که باز هم کوشش به خرج بریم و خدمت رسانی و سطح صفت خدمت رسانی طبی را به مردم بهتر کنیم. باید تذکر داد که پیام پیشوای معظم ملت راهنمای زندگی هر یکی ما ساکنان جمهوری تاجیکستان می باشد. از جمله قید کردن جایز است که برای باز هم بلند برداشتن سطح نیکوالی زندگی مردم تاجیک پیام نوبتی جناب عالی برای رسیدن به هدفهای نجیب و عالی و زندگی شایسته زمینه مساعد خواهد گذاشت، زیرا که بلند برداشتن معاش، استیپندیا ها، نفقه ها و دیگر نمودهای خدمت رسانی برای پیشرفت زندگی مردم البته ما را هدایت به اون می‌سازد که همیشه بهر شکوفایی وطن عزیزمون باز هم دوچند مهنت نماییم. ما مردمی سربلند استرافشندیار همیشه جانبدار سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان بوده برای آبادی و شکوفایی وطن عزیزمون سهم باسزای خویش را خواهیم گذاشت. همچنین قید نمایم که از 20% تا 30% زیاد گردیدن معاش در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق از جمله در ساحه تندرستی، در ساحه علم و معارف ما را وادار می‌سازد که باز هم از روی وظیفه‌های جانی خود در این سمت‌ها باز هم دوچند مهنت کنیم. من شریف و دلنگار دانشجوی کورس دوم گروه نقاشی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان می باشم. باید قید نمایم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان همیشه غمخوار و پشتیبان ما جوانان می باشند که ما بیشتر علم و دانش و کسب و هنر آموزیم. از این خاطر باعث افتخار است که هر سال همه نمود استیپندیا ها را بلند می‌بردارند. امسال نیز این اقدام پیشوای ملت به نظر می رسد. از این لحاظ ما باید باز هم با بهای اعلی و انتظام نمونوی تحصیل نماییم. برای آینده تاجیکستان عزیزمان صادقانه خدمت نماییم. من همراقلا فرحشاد استقامت کننده شهر اسفره دانشجوی کورس 3 فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره می باشم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامالی رحمان برای باز هم بلند برداشتن دانش هر یکی ما یک چند آزمون ها را از جمله علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیزی من، تاجیکان در آینه تاریخ و غیره ها را برای ما به راه ماندند و اینچنین با فرمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان استیپندیای دانشجویان 20% زیاد کرده شد و این غمخواری های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
اماملی رحمان ما را وادار می‌سازد که باز هم دانش و علم خود را بلند برداشته برای پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان سهم خود را گذاشته باشیم و ما برای دیگر جوانان تصویه می‌دهیم که علم و دانش را از خود کرده آینده برای گرفتن نام دانشجویی صاحب شوند. بسا باعث خوشنودی و فرحمندی است که در دوران استقلال سال به سال دوره به دوره با فرمان و دستور بی‌واسطه سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن درجه نیکو احوالی حفظ اجتماعی اهالی دستگیری بی‌واسطه کارمندان ساحه‌های بودجتی علل خصوص ساحه معارف و تندرستی دوره به دوره زیاد گردیدن معاش این چنین استیپندی‌های دانشجویان دانشگاه‌های عالی کشور این باعثی فرحمندی هر یک ساکنان تاجیکستان است و همه روزه ما غمخواری و دستگیری های سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را بی‌واسطه در سمت ساحه معارف دیده ایستادیم. بیهوده نیست که سرور دولت در هر یک برآمد و دستورهای خودشان به نیروی بزرگ معارف تکیه می نمایند و ما معارفچیان کشور که امروزها با دستور و فرمان بی‌واسطه راهبری دولت از 1 سپتامبر سال 2025 زیاد گردیدن معاش کارمندان ساحه معارف به 30% ما را وظیفه دار می نماید که هر یکی در جاده های خود در کار و پیکار خود مسئولیت بلند و بیشتر را حس نموده بهر بلند برداشتن درجه باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص وابسته به طلبات های بازار مهنت سعی و کوشش بی‌واسطه نموده باشیم. من مینداری بی‌واسطه اهل معارفچیان شهر اسفره را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان صدقاً رسانیدنی هستیم و آن کس را باور می نماییم که ما با جواباً به همه این زحمت و تلاش های راهبری معارف پرور خلقمان سعی و مهنت خود را باز دوچند می نماییم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و معارف و مکتب دقت مخصوص ظاهر می نمایند. جناب عالی آموزگار و آینه جامعه نامیده همساله برای بهتر شدن وضع زندگی معلمان معاش آنان را بلند می‌بردارند. در 4 سال اخیر معاش آموزگاران به 120% بلند برداشته شده است. سال جاری نیز در پیام خویش پیشوای معظم ملت سپارش دادند که در قطار دیگر ساحه‌های خواجگی خلق معاش آموزگاران 20% زیاد کرده شود. این همه از غمخواری و دستگیری های سرور ملت بهره آموزگاران درک می‌دهد. از این لحاظ ما آموزگاران را می‌سازد که تمام کوشش غیرت خود را برای باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت شاگردان روانه سازیم. ما آموزگاران کالج آموزگاری شهر پنجکین برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص پداگوژی از همه نمودی متد و تکنولوژی معاصر استفاده می‌نماییم تا دانشجویان ما بعد ختم تعلیمگاه به مکتب‌ها رفته شاگردان بهترین را برای فرد درخشان ملت تیار نمایند. سیاست دولتی جوانان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک دولت به شمار می‌رود. سیاست دولتی جوانان هم قدم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. جوانان نیروی سازنده ملت میباشند. توجه پیشوای ملت نسبت پیشرفت این قشر جامعه به غایت نظررس است. برای روی آوردن جوانان و کتابخوانی و علم آموزی یکچند تدبیرها اندیشیده شده اند. از جمله تشکیل نمودن استیپندیاها هم پرزیدنتی هم در هر مؤسسه میانه و عالی کسبی جداگانه از جمله این تدبیرهاست. همچنین هوسمند نمودن آنها برای کتابخوانی و جلب آنها روی آوردن به علم و دانش تشکیل آزمون‌های جمهوریوی می باشد. همه اینها برای ما جوانان یک امکانیت خوب می باشد. چرا؟ چون که ما هم کتاب می خوانیم هم برای کتاب خواندنمان از جانب پیشوای ملت قدردانی می گردیم. استیپندیای پرزیدنتی هر سال دایر می گردد و هزاران هزار خوانندگان و دانشجویان در آن اشتراک می نمایند و هم از جهت اقتصادی تأمین می گردند و هم از جهت خواندن و روی آوردن به کتابداری و کتابخوانی هوسمند می گردند. از 8 فوریه سال 2025
امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن استیپندیاها و معاشهای وظیفوی به تصویب رسید که این باز هم برای بلند برداشتن سطح و صفت خوانش خوانندگان و دانشجویان مساعدت نمود تا که آنها به کتابداری و کتابخوانی و علم آموزی آرند. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешивои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки нисбати соҳаи илм ва маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар баромадҳои пайвастаи худ пешивои миллат маорифро омили муҳимтарини рушди ҷомеа ва соҳаи калидӣ иброз намуда ба баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини осудагии оромии мардуми кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. баланд гардидани музди меҳнати омӯзгорон ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ ин боиси ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат мебошад ки мо омӯзгоронро рӯҳбаланд гардонида дар кору фаъолияти худ боз ҳам беҳтар кор намоем. имсол маротибаи 20 аст ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа мегардад ва дар меҳвари асосии ин ҳуҷҷати раҳнамо боло бурдани сатҳи зиндагии мардум ва шароити созгор муҳайё сохтан барои ҳар як сокини кишвар мақом ва мартабаи махсуси худро дорад. чун паёмҳои дигар зимни ироаи паёмашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюҷетӣ ва андозаи нафақа ва стипендия ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорату кумитаҳои дахлдор дастури мушаххас доданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зиёд намудани маошҳои вазифавӣ ва нафақаву стипендия ба тасвиб расид. тибқи ин фармон шурӯъ аз 1 сентябри соли ҷорӣ ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шуд. ҳамзамон маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шуд. маоши вазифавии кормандони дигар соҳаи хоҷагӣ, маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти ҳокимияту идораи давлатӣ ба андозаи 20% зиёд карда шуд. тадбири мазкур имкон медиҳад ки сатҳу сифати зиндагии кормандон боло рафта барои ҳар як сокини кишвар шароити созгори зиндагӣ муҳайё фароҳам оварда шавад. мо хизматчиёни давлатӣ ва кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ аз ин тадбири навбатии давлат ҳукумати кишвар рӯҳбаланд гардида кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои ободию пешрафти ин диёр саҳми муносиб гузорем ва дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ масъулияти бештар зоҳир намоем. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе мулоқоти раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон бахтиёр худоёрзода бо муовини дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил Нурлан Сейтимов баргузор гардид. муфассал дар гузориши Иброҳим Назруллозода. имрӯз дар шаҳри душанбе мулоқоти раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон бахтиёр худоёрзода бо муовини дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил Нурлан Сейтимов ки бо мақсади ифтитоҳи фаъолияти ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз иттиҳоди давлатҳои мустақил дар интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ташриф овардааст баргузор гардид. дар мулоқот масъалаҳои омодагӣ ба баргузории интихобот, фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ, раванди пешбарӣ ва ба қайдгирии номзадҳо ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва иштироки ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ дар ин раванд мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. муовини дабири кулли иттиҳоди давлатҳои мустақил Нурлан Сейтимов дар суханронияш иброз дошт ки ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз иттиҳоди давлатҳои мустақил барои мушоҳидаи дарозмуддат
ва кӯтоҳмуддати раванди интихобот ба ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар шудаанд. раванди интихоботро дар тоҷикистон 10 нафар мушоҳидон дар асоси дарозмуддат ва 120 нафар дар асоси кӯтоҳмуддат мушоҳида хоҳанд намуд. онҳо бе дахолат ба кори комиссияҳои интихоботӣ ва раванди интихобот фаъолияти худро анҷом медиҳанд. ҳамзамон иброз гардид ки онҳо ба шаҳру ноҳияҳо сафар намуда аз фаъолияти комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон дидан намуда, инчунин рӯзи 2 марти соли 2025 рафти овоздиҳиро дар участкаҳои интихоботӣ мушоҳида хоҳанд кард. Прибыли в город Душанбе, в столицу, для того, чтобы открыть штаб миссии наблюдателей, которая по приглашению Министерства иностранных дел Республики Таджикистан будет проводить мониторинг за всем алгоритмом избирательного процесса предстоящих 2 марта текущего года парламентских выборах в Республике Таджикистан. Миссия сформирована из наблюдателей, представителей государств, участников СНГ, а также представителей интеграционных объединений, которые работают в формате Содружества независимых государств. Наша миссия состоит из порядка 120 наблюдателей, из которых 10 наблюдателей будут работать на долгосрочной основе с самого начала избирательного процесса и до самого его окончания. Основная группа наблюдателей приедут в Республику Таджикистан за 2-3 дня до проведения выборов, и они разъедутся во все регионы страны в избирательной комиссии всех уровней и будут там работать, в том числе в день проведения выборов, от момента открытия избирательных участков, проведения в течение дня выборов и момент закрытия, подсчета голосов и так далее. Хочу особо подчеркнуть, что работа нашей миссии, она никоим образом не вмешивается в внутренние избирательные процессы Республики Таджикистан. Она призвана, чтобы помочь, насколько это возможно, проведению выборов в соответствии с выборным законодательством Республики Таджикистан. И не более того. 3 марта мы планируем провести пресс-конференцию. Время и место сообщим дополнительно, на которой будут озвучены оценки миссии наблюдателей СНГ о проведенных выборах в Республике Таджикистан. В Республике Таджикистан это 9-я уже работа миссии наблюдателей СНГ. И, как говорят мои коллеги, которые работали уже 8 и 9 кампаний избирательных здесь, с каждой избирательной кампанией они видят возрастающую активность избирателей, возрастающую высокоорганизованную работу избирательных участков, Центральной избирательной комиссии, введение новаций и в гендерном плане, и в других вопросах, и привлечение молодежных организаций к проведению выборных кампаний. Поэтому мы можем констатировать, что выборные процессы Республики Таджикистан, они не стоят на месте, они развиваются и усовершенствуются из года в год. дар минтақаи рашт ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилии гузарондани интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва вакилони маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ нақшаҳои пешбинишуда ба сомон расонда шуд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии рашт рақами 12 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази шаҳраки ғарб ҷойгир буда, он фаъолияти худро дар асоси қонунгузорӣ вобаста ба интихобот ва санадҳои байналмилалӣ аз ҷониби тоҷикистон эътироф гардида ва дастуру комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ мондааст то ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф баргузор гардад. ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии рашт рақами 12 оид ба интихоботи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 199 участкаи интихоботии ноҳияҳои рашт, лахш, сангор, соҷкобод ва як қисми ноҳияи нурободро дар бар мегирад. ҳамзамон бо мақсади дар сатҳи баланд гузарондани ин маъракаи сиёсӣ дар ҳамаи участкаҳои интихоботи шароити зарури пурра муҳайё мебошанд то 146384 нафар овоздиҳанда номзади арзандаи хешро интихоб кунанд. дар участкаҳои интихоботӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам буда ба интихобкунандагон ҷиҳати иштироки фаъол ва озодона дар интихобот корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд.
дар баробар ин аз тарафи намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ва коршиносон семинарҳои омӯзишӣ дар ноҳияҳои рашт, тоҷикобод, лағш, сангвор ва нуробод гузаронида ҳамаи участкаҳои интихоботии ҳудуди ҳавза пурра бо маводҳои иттилоотӣ таъмин карда шудааст. лавҳаи ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ насб гардида ҷойи кории ҳайати ҳавза, комиссияҳои участкавӣ ва 199 участкаи интихоботӣ дар ҳудуди ҳавза ташкил ва рақамгузорӣ карда шудааст. дар ин радиф нишони маҳалли аҳолинишин, ҷойи овоздиҳӣ ва ҳайати комиссияи участкаҳои ҳавза дар 3 шумораи рӯзномаи оинаи рашт ба нашр расида дар ҳамаи маҳалҳои овоздиҳӣ, ноҳияҳои рашт, тоҷикобод, лағш, сангвор ва нуробод манзури хонандагон гардид. ҳоло 4 нафар ба номзадӣ ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатаи интихоботии рашт рақами 12 ба қайд гирифта шудааст. 3 нафарашон бо тариқи худбешбарӣ ва 1 нафар аз тарафи ҳизби халқии демократии тоҷикистон мебошанд. дар ҳамаи участкаҳои интихоботии ҳудуди ҳавза барои иштироки фаъолонаи интихобкунандагон дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ шароитҳои зарурӣ муҳайё буда онҳо метавонанд дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба тарафдории номзади арзанда овози худро диҳанд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. дар ноҳияи Спитамин дар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ омодагӣ ба интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ки 2 марти соли равон баргузор мегардад бо низоми муайян идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Ильёс Бобоҷон. дар ҳавзаи якмандатии интихобот оид ба интихоби вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Спитамен рақами 25 ки ноҳияи Спитамен ва қисман ноҳияҳои Деваштичу Зафарободро фаро мегирад 71 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст. шумораи интихобкунандагон дар ин ҳавза 131864 нафарро ташкил медиҳад. аз ин теъдод 3654 нафар бори аввал дар интихобот иштирок менамоянд. 40 участкаи интихоботии ин ҳавза ки дар ноҳияи Спитамен ташкил карда шудааст ба интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пурра омода мебошад. ҳамзамон дар кӯчаю хиёбонҳои ноҳия шиёру овезаҳо вобаста ба рӯзи баргузории интихобот насб гардида мутобиқ ба муқаррароти комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ шароити мусоиди овоздиҳӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла тамоми участкаҳои интихоботӣ бо кабинаҳои овоздиҳӣ, қуттиҳои махсус ва дастурамалу дигар ҳуҷҷатҳои лозимӣ таъмин мебошанд. дар участки рақами 1 2610 нафар овоздиҳандагон мавҷуд буда ҳамаи онҳо аллакай хабар доранд ки санаи 2 март интихобот баргузор мегардад. дар кӯчаву хиёбонҳо дар маркази ноҳия оид ба баргузории интихобот шиёру овезаҳо низ насб карда шудаанд. фароҳам овардани шароити мусоиди овоздиҳӣ ба шахсони имконияташон маҳдуд низ дар мадди назар. дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ ба ин қишри ҷомеа кабинаҳои алоҳида ва барои ворид шудан ба ҷои овоздиҳӣ гузаргоҳҳои махсус ташкил карда шудааст. масъулони участкаи интихоботии рақами 2 иброз доштанд ки тибқи рӯйхати тартибдодашуда дар интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 2245 нафар овоз хоҳад дод ки аз ин шумора 46 нафар бори аввал дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ иштирок менамоянд. фароҳам будани шароит дар ҳама участкаҳои интихоботии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд аз он шаҳодат медиҳад ки омодагии масъулони ҳавзаи интихоботии Спитамен рақами 25 ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ ҳамаҷониба аст. Абдуваҳоби Абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, ноҳияи Спитамен, ахбор. ҷиҳати омӯзишу татбиқи нишондиҳандаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ бо ибтикори кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамоиш баргузор гардид. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад.
иштирокчиён пеш аз оғози ҳамоиш бо намоиши дастовардҳои варзишгарони ноҳия аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва маҳсули дастони ҳунармандон шинос шуданд. Дар чорабинии масъулони Кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Кумитаи иҷроияи ҳизб дар вилояти Хатлон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, раисони кумитаву ташкилотҳои ҳизбӣ дар минтақаи Бохтар, аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан, собиқадорон ва фаъолони ҳизб дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ иштирок намуданд. Дар ҳамоиш нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат мавриди омӯзиш қарор гирифт. иштирокдорони чорабинӣ аз иқдоми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия изҳори хушнудӣ намуда таъкид доштанд, ки ин тадбир барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар мусоидат менамояд. Таъкид гардид, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олӣ дар баробари дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ин соҳаро яке аз самтҳои афзалиятнок арзёбӣ намуданд. Соҳаи илму маориф дар замони соҳибистиқлолӣ бо тадбирандешиҳои ҳукумати мамлакат рушд намуда корҳои зиёде дар самти баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии сокинон, мақому манзалати омӯзгор, беҳтар гардидани сатҳу сифати таълим ва тарбияи кадрҳои ба талаботи замон ҷавобгӯ анҷом дода шуд. Тоҷикистон соли 2024 бо татбиқи сиёсати муваффақу боровари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду музаффариятҳои бузургу беназир дар тамоми самтҳо ноил гардид. Зикр шуд, ки ҳамаи музаффариятҳои замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо шарофати корнамоиҳои шабонарӯзии пешвои миллат ва меҳнати содиқонаи сокинони мамлакат ба даст омаданд. Дар ҳамоиш ҳамчунин доир ба вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт, эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷлили 2550-солагӣ, эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир, мубориза бо экстремизму терроризм, пешгирии шомилшавии баъзе ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ ва тарбияи насли наврасу ҷавон дар роҳияи худшиносиву ватандӯстӣ андешаронӣ карда шуд. иштирокдорон таъкид доштанд, ки ҳидояту корнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода кӯшиш намуда истоданд, ки фаъолияти хешро боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ монанд ва дар рушду сарсабзии мамлакат самгузор бошанд. аъзоёни ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои сифатноку саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар анҷумани 15-уми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 18 декабри соли 2024 баён доштанд, талош меварзанд. дар идомаи ҳамоиш ба собиқадорон ва фаъолони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон медали ҷашнии 30-солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва ифтихорнома тақдим гардид. Зафар Қаймзода, Бобоалӣ Тағозода, Баҳодур Ҳасанзода, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, Ахбор. дар заминаи амалисозии барномаҳои ҳадафмандонаи ҳукумати мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ тандурустӣ ба яке аз соҳаҳои рушд карда табдил ёфта, давра ба давра сатҳи хизматрасонии сифатноки тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии кишвар беҳтар шуда, ҳамзамон бо назардошти омодасозии мутахассисони соҳа муассисаҳои нави таълимии тиббӣ низ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бунёд шуда истодааст. донишгоҳи давлатии тиббии ноҳияи Данғара ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии касбӣ соли даҳум аст, ки фаъолият дорад ва дар омодасозии мутахассисони варзидаи соҳаи тандурустӣ заминагузор буда дорои имкониятҳои муосири таълимӣ мебошад. гузориши ҳамкоронамон. бунёди муассисаҳои наву замонавии тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба маротиб беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз рушди ин соҳа дарак медиҳад. фаъолияти донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара бо фароҳамсозии тамоми имкониятҳои муосири таълим яке аз дастовардҳои арзандаи соҳаи тандурустӣ на фақат барои ноҳияи Данғара, балки миқёси ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. таълиму тадриси донишҷӯён дар бинои таълимӣ ва дар 5 пойгоҳҳои беморхонаи марказӣ, беморхонаи ҷумҳуриявии клиникӣ, маркази
санитарӣ ва эпидемиологӣ, беморхонаи вилоятӣ бемориҳои сироятӣ ва маркази тиббии бисёрсоҳавии ноҳияи Дангара ба роҳ монда шудааст. ҳоло дар донишгоҳ 2604 нафар донишҷӯ аз рӯи 5 ихтисос вобаста ба хусусияти фанҳо ва соатҳои таълимӣ барои аз курсҳои 1 то 6 аз рӯи 87 фанҳои таълимӣ бо фарогирии 21 кафедра ба омӯзиш ҷалб шудаанд. дар донишгоҳ барои гузаронидани машғулиятҳои назариявию амалӣ барои донишҷӯён тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар донишгоҳ маркази омӯзиши симулятсионӣ таъсис ёфт ки дар ин марказ зиёда аз 15 ҳуҷраҳое ки ба самтҳои гуногун тақсим шуданд иборат мебошад, аз ҷумла ҳуҷраҳои ҷарроҳӣ, ҳуҷраҳои гинекологӣ, микроҷарроҳӣ, ҳуҷраҳои офталмология, ҳуҷраи педиатрия, лор ва монанди ин ҳуҷраҳо тақсим карда шудааст. мо донишҷӯён метавонем берун аз дарсҳо ба ин марказ омада ба омӯзиши малакавӣ машғул шавем ва боз дониши назариявии худро дар амалӣ сайқал диҳем ва мукаммалтар гардонем. айни замон дар донишгоҳ 24 озмоишгоҳи таълимӣ ва ташхисӣ мавҷуд аст ки барои дар амал татбиқ сохтани донишҳои назариявӣ ва мукаммалсозии малакаи касбии донишҷӯён мусоидат менамояд. ҳоло 540 номгӯи таҷҳизоти муосири техникӣ бо теъдоди 1571 то дар раванди таълиму тарбия ва корҳои илмии донишҷӯёну омӯзгорон истифода бурда мешавад. дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон мутахассисони варзидаи соҳа ба фаъолият ҷалб гардида бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири таълимиву озмоишӣ донишҷӯёнро ба омӯзиш фаро гирифтаанд. ҳамзамон бо мақсади дар сатҳи байналмилалӣ омода намудани мутахассисон донишгоҳ бо дигар муассисаҳои таълимии тиббии ҷумҳурӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ ҳамкориҳои судманд дошта давра ба давра ба нишондодҳои назаррас ноил гашта истодаанд. инчунин дастоварду комёбиҳои донишҷӯёну омӯзгорони таълимгоҳ дар самти корҳои илмиву тадқиқотӣ, инноватсия ва аз иштирок дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалии ихтисосӣ афзоянда дониста мешавад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Дангара соли 2016 заминаҳои мусоид ва шароиту имкониятҳои муосир барои таълиму тадрис, омӯзиш ва омодасозии мутахассисони касбӣ дар соҳаи тандурустӣ фароҳам гардид. аз замони таъсис то кунун донишгоҳи мазкурро 1131 нафар хатм намуданд ки 99 нафари онҳо соҳиби дипломи аъло шуданд ва имрӯз дар муассисаҳои гуногуни тандурустии мамлакат ҳамчун мутахассиси варзида ба мардум хизмати сифатноки тиббӣ мерасонанд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Дангара, Ахбор. имсол дар ноҳияи рӯдакӣ бояд дар майдони 1800 гектар шудгори баҳорӣ гузаронида шавад. айни замон шудгор бо истифода аз техникаи соҳавӣ тибқи таъиноти пешбинишуда идома дорад. гузориш аз ноҳияи рӯдакӣ. шудгори босифат ва сахт накардани қабати ҳосилхезии хок аз афзалияти асосии техникаҳои тасмачаст барои коркарди замин ба ҳисоб меравад. бо назардошти ин ва дигар афзалиятҳо дар ноҳияи рӯдакӣ охирон марҳилаи шудгори заминҳои барои кишти пахта ва картошка пешбинишуда тавассути техникаҳои тибқи таъинот пешбинишуда ҷараён дорад. меҳнаткашони ноҳияи рӯдакӣ дар назди худ ҳадаф гузоштанд ки имсол майдони кишти пахтаро аз дурнамо ки 250 гектар пешбинӣ шудааст васеъ намоянд. аз дурнамо иловатан кишти пунбадона 250 гектар зиёдтар ба нақша гирифта шуд. картошка тибқи дурнамо 550 гектар ба нақша гирифта шудааст ки дар асоси амун дастуру супоришҳо ба 800 гектар расонида мешавад. ҳамагӣ заминмон 2 гектар мебошад. аз ин ба тибқи нақшаи дурнамои додашуда 1 гектару 30 сотиқша кишти пахта мегузорем, боқӣ мондаша картошка сабзавот мегузорем. мақсади мо аз он иборат аст ки заминҳо шудгори нағз бо сифат гузаронда ва ҳосили нағзро ба даст овардан. майдони кишти пахта дар ноҳияи рӯдакӣ асосан аз ҳисоби заминҳое ки то ин вақт алафҳои бисёрсолаи камсамар буд васеъ карда мешавад. меҳнати пайваста ва риояи талаботи агротехникаи кишту парвариши зироат заминаи асосӣ барои гирифтани ҳосили баланд ба ҳисоб меравад. бо назардошти ҳамин аз риояи агротехникаи кишту парвариш меҳнаткашон самараи баланд ба даст оварда дар баробари таъмини талаботи оила бо маводи ғизоӣ ҳамзамон ба бозорҳо маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод мекунанд. замин барои ҳар як оила зиндагӣ аст, ҳаёт аст ва боигарӣ аст. кадоми тамаррок заминро истифода барад, аз замин фоидаи хеле зиёд мебинад. кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ бояд дар майдони 1800 гектар шудгори баҳорӣ гузаронанд. ҳоло дар як рӯз ба ҳисоби миёна дар ноҳия тақрибан 70 гектар шудгор карда мешавад.
انجام دادن این تدبیر مهم امکان می‌دهد که زمین تا دوره کشت قابلیت حاصلخیزی خود را استوار گرداند، حشرات ضرررسان تا اندازه نیست شود، نمی ذخیره گردد و ثمرانوکی ساحه بلند شود. همروزه فهمانیدن اهمیت کارکرد با صفت خاک، رعایت مهلت کشت، انتخاب تخم‌های تاب‌آور با شرایط کنونی اقلیم از جانب گروه‌های کاری، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی امکان فراهم آورده است که وسعت کارهای صحرایی تامین شود. 488 تکنیک برای اجرای کارهای صحرایی این شب و روز در ناحیه رودکی استفاده می‌گردد. ҳавои мусоидро истифода бурда корҳоро ба самар расонида истодаем ки дар ҳамин сол нақшаи дурнаморо яъне барзиёд иҷро кунем. инчунин таъмини бозори дохила ва содироти онро инчунин бароҳ соли 2024 кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ ба маблағи умумии 1 миллиарду 85 миллион сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуданд ки нисбат ба соли 2023 5.9% зиёд мебошад. توسط تشکیل گرمخانه‌ها، مطابق گردانی روند کشت و پرورش زراعت با شرایط امروزه اقلیم و دیگر تدبیرهای ضروری، شماره زیادی ساکنان با جای کار تامین و موفقیت‌ها در سمت رشد ساحه دوچند گردانیده می‌شود. دگرگونشوی اقلیم، کم شدن امکانیت‌های طبیعی برای استحصال محصولات کشاورزی در جهان و طلبات افزاینده را با مواد غذایی به حساب گرفته، کشاورزان ناحیه رودکی هدف گذاشتند که توسط مهنت پیوسته و اجرای اگرتکنیک کشت و پرورش زراعت، افزایش استحصال را تامین و ثمرانوکی زمین را بلند بردارند. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии ҷавонон, пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ миёни ҷавонон ва дар якҷоягӣ бо аҳли ҷамоатчигӣ муайян ва рафъи сабабу омилҳои шомилшавии ҷавонон ба ифротгароӣ мусоидаткунанда аз тақвияти ҳамкории миёни милитсия бо ҷомеа буда алоқамандии зич дорад. вобаста ба ин масъала дар ноҳияи Ёвон чорабинии маърифати ҳуқуқӣ баргузор гардид. با مقصدی در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش و نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت صحبت و واخوری‌های مسئولین ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان با طبقه‌های گوناگون جامعه ادامه دارد. این نوبت چنین یک چاره‌بینی معرفتی حقوقی در ناحیه یاوان با اشتراک فعالان، رئیسان جماعت شهرک و دهات، کمیته محله‌ها، دیرکتوران مؤسسه‌های راهبران بازارها و مرکزهای خدمترسانی جمعیتی، نفران روزگار دیده، نمایندگان ساختارهای کار با جوانان و زنان و دین راه اندازی کرده شد. طور گفته شد هدف اساسی واخوری تقویت بخشیدن همکاری میلیتسیا با جامعه بوده، با مسئله های بلند برداشتن معرفت حقوقی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی جوانان، پیشگیری کردارهای ضد حقوقی میان جوانان و در یک جایگی با اهل جماعتچگی معین و رفع سبب و عامل‌های شامل شوی جوانان به افراطگرایی مساعدت کننده نگرانیده شده است. مسئولین مقامات میلیتسیای ولایت ختلان ضمن معروضه تحلیلی با استفاده از امکانیت تکنیکی و تصویر سلایدها عاید به چاره‌بینی‌های تهیه گردیده جهت پیشگیری شدت جنایتکاری در شهر و ناحیه‌ها، مبارزه ضد تهدید و خطرهای جهان معاصر، جنایتکاری متشکلانه، پیشگیری از شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، از بین بردن تمایل منفی پدیده‌های خللدار کننده ترتیبات و آرامی جامعه و امنیت ملی، همزمان تطبیق طلبات قانون درباره تربیت و تندرستی شهروندان، سهم گذاشتن در تربیت حقوقی طبقه‌های گوناگون جامعه و در روحیه و تندرستی و افتخار ملی به حاضرین معلومات دادند. متصدیان دایر به تقویت بخشیدن چاره‌بینی‌های حقوقی در یک جایگی با فعالان جامعه شهروندی جهت کاهش دادن وضع نگرانی کننده جنایتکاری میان ساکنان ناحیه یاوان که تمایل افزایش یابی داشته، بعض عنصرهای جنایتکاری باعث نگرانی شده است، از رفت تفتیش پرونده‌های جنایتی ابراز نظر کردند. عاید به دعوت و سفربری جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت، آموختن مکتب دلیری و مردانگی، خدمت به وطن مادر و شرایط تأمیناتی مهیا گردیده در قسم‌های نظامی مبادله افکار صورت گرفته. دیگر اشتراکچیان نیز همکاری دست جمعانه را در سمت از بین بردن پدیده‌های نامطلوب و خللدار کننده ثبات و آرامی به منفعت کار دانستند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه یاوان، اخبار.
бо мақсади таъмини амнияти экологӣ ва ҳифзи муҳити зист дар мамлакат барномаҳои давлатӣ қабул ва амалӣ мегарданд. Татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷумлаи чунин барномаҳо дар ин самт маҳсуб меёбад. ин шабурӯз шинонидани дарахтони сояафкану мевадиҳанда ва ороиши манфиатовару натиҷабахш мебошад. имрӯз аз ҷониби кормандони саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати сабзпӯш намудани роҳу гулгашто тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. танҳо дар як рӯзи маъракаи ниҳолшинонӣ бештар аз 100 бех ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабз дар қисмати ғарбии маҳаллаи Лучоб шинонида шуд. ин тадбир то охири моҳи феврал низ идома меёбад. маврид ба зикр аст ки ҳамасола дар саросари кишвар гузаронидани маъракаи кабудизоркунӣ ва ниҳолшинонӣ ба хотири сарсабзӣ ва зебогии табиат анҷом дода мешавад. ҳангоми шинонидани ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабз пеш аз ҳама ба қоидаҳои агротехникӣ ва парвариши он диққати зарурӣ дода нақша гирифта шудааст ки бо риояи дигар чорабиниҳои агротехникӣ сарсабзии онро таъмин созанд. дар маъракаи ниҳолшинонӣ ҳар як нафар боиси баланди масъулият фаъолона иштирок намуда дарахтони гуногуни ҳамешасабз шинониданд. масъулини саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақша доранд ки дар мавсими инсолаи ниҳолшинонӣ чунин ҳашарҳои дастаҷамъонаро пайваста доир намуда дарахтони ороиширо дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёд намоянд. шинонидани ниҳол ва сарсабзу хӯрам намудани муҳити атроф яке аз масъалаҳои муҳим мебошад ки дар мамлакат вусъати тоза пайдо намудааст. танҳо санаи 8 феврал дар шаҳри Турсунзода 1000 бех ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шуд. ин тадбири муҳим дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷониби кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони ҳудуди шаҳр зимни ҳашари дастҷамъона сурат гирифт. азм гирифта шудааст ки дар ҳошияи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонӣ таҳким бахшида шавад ва Турсунзода ба шаҳри сабзу шукуфон табдил ёбад. ниҳолшинонӣ дар шаҳр дар асоси тавсияи мутахассисон тибқи талабот ба роҳ монда шуда вобаста ба имконият дар рӯзҳои мусоид то фасли баҳор идома меёбад. корҳои ободонию ниҳолшинонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо иҷрои саривақтии супоришҳои ҳукумати кишвар анҷом дода мешавад. дар маҷмӯъ соли 2025 аллакай дар шафати роҳи Душанбе Турсунзода кӯчаҳои шаҳр ва назди ташкилоту муассисаҳо зиёда аз 10 000 ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ аз ҷониби ниёгони миллати тоҷик дар фасли баҳор пайваста анҷом дода мешуд ва имрӯз сокинони шаҳри Турсунзода мақсад гузоштанд ки дар пайравӣ ба хислатҳои накӯи гузаштагон бо иҷрои саривақтии супоришҳои ҳукумати кишвар дар ободии диёр ба таври дастҷамъона пайваста саҳмгузор бошанд. тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тозаро касб намудааст. ин навбат бо иқдоми кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат бештар аз 1500 ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ дар дараи Ромид шинонида шуд ки ин макон ба як мавзеи зебову дилнишин табдил ёфт. чунин иқдом бо назардошти мусоид омадани боду ҳаво суръатнок идома ёфта ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои муайянгашта ҳамкориҳо бо ҳамаи мақомоту сохторҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин иқдоми сабзгардонӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулони кумита, кормандони сохтору мақомоти дахлдори шаҳри Ваҳдат иштирок намуданд. қоидаҳои агротехникӣ дар раванди ниҳолшинонӣ риоя шуда дар нашъунамои минбаъдаи дарахтон нақши муҳим мебозад. ҳар як иштирокчии маъракаҳои ниҳолшинонӣ аз маслиҳати мутахассисони соҳа дар раванди ниҳолшинонии ниҳолон ҷиддӣ истифода мебаранд. риояи қоидаҳои махсуси ниҳолшинонӣ ва аз рӯи тавсияи мутахассисон амал намудан имкон медиҳад ки ниҳоли дарахтони шинондашуда хуб нашъун намо ёбад ва ин омил барои боз ҳам зебову сарсабз гардидани муҳити атроф заминаи мусоид фароҳам меорад. тадбири мазкур ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти паёмадҳои тағйирёбии иқлим, баҳри рушди устувори ҳифзи муҳити зист, таъмини амнияти экологӣ, ташаккули иқтисоди сабз то соли 2037, ба ҳадди ниҳоӣ коҳиш додани партови газҳои гулхонаӣ, таҳияю қабул ва амалӣ намудани барномаи мушаххаси давлатӣ оид ба кабудизоркунии кишвар барои давраи то соли 2040 ба роҳ монда шудааст. сарсабзии ватан мароми мост.
تحت همین عنوان امروز در باغ فرهنگی فراغتی به نام عبدالرحمن جامی ناحیه عبدالرحمن جامی اکسیه نهالشینانی راه اندازی شد. در اکسیه کبودیزارکنی مسئولان کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، کمیته اجرایی حزب در ولایت ختلان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی، رئیسان کمیته های حزبی در منطقه بختر، اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سوزندگان وطن و ولنتیاران با حس بلند وطن دوستی اشتراک نموده سهم خود را در خرمگردانی و سبزکاری یک گوشه وطن گذاشتند. این اقدام مهم جهت اجرای دستور و سپارش‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تطبیق برنامه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و به این وسیله سهمگذاری در سرسبزی تاجیکستانی بیشتر می باشد. در روند نهالشینانی به انتخاب نوهای ارچه و درختان با نظرداشت خصوصیت زیبایی بخشی و رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی توجه بیشتر داده شد، زیرا رعایت این قاعده‌ها اساس نشونمای خوبی من بعد نهالان همیشه سبز می باشد. ضمن شینانیدن نهالان مسئولین ابراز داشتند که نهالشینانی از شمول عنعنه‌های نیک مردم سربلند تاجیک است که در گذشته هم یکی از رکن‌های مهم عنعنه و فرهنگ ملی محسوب می‌یافت و در قلب کودکان و نورسان حس بلند زیبایی پرستی را تلقین و تشویق می‌نمود. گفته شد که شینانیدن، نگاهبین و پرورش نهالان همیشه سبز کاری ثواب و عملی برای محیط اطراف سودبار محسوب می‌شود. از این لحاظ در شرایط تغییریابی اقلیم برای نگاه داشتن موازنت طبیعت شینانیدن ارچه‌ها کاری مهم ارزیابی می‌شود. در دایره تطبیق سیاست ورزشی حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث و دستگیری‌های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ماه می سال روان در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مسابقه با نفوذ گرند سلام دوشنبه 2025 برگزار می‌شود. موضوع را همکارمان رحمت شاه عابد ادامه می‌دهد. سالی که سپری گردید در تاریخ ورزش تاجیک سالی ناتکرار بود، زیرا در این سال ورزشگران تاجیک توانستند در مسابقه‌های سطح بین المللی و جهانی هنری والا نشان داده تاجیکستان را اگر با کوههای زیبا و طبیعت ناتکرارش می‌دانستند، سالهای آخر با هنرنمایی مردان میدان، مردان دلیر و جسور در سطح جهانی معرفی گردید. 3 مدال بازی‌های المپی از جمله 2 مدال گشتین زودو در تاریخ ورزش تاجیک با حرف‌های زرین نوشته می شود. چنانه که شما اطلاع دارید، روزهای 2-4 می سال روان با دستگیر رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در پایتخت مسابقه با نفوذ جهانی گرند اسلم دوشنبه 2025 عاید به زودو برگزار می‌گردد. دوام سالهای صاحب استقلالی شماره انشاءات‌های ورزشی در مملکت زیاد شده. این عامل به بیشتر شدن دستاوردهای ورزشگران کشور مساعدت نمود. اینک باری سوم در تاجیکستان عزیز در شهر آرزوها دوشنبه مسابقه با نفوذ سیر جهانی زودو با نام گرند اسلم در ماه می شده می‌گذرد که بار دیگر از نفوذ تاجیکستان صاحب استقلال و رشد و نموی ورزش تاجیک از جمله زودو در مملکت درک می‌دهد. یادآور میشیم که از این پیش در جمهوری تاجیکستان 2 مسابقه سیر جهانی زودو چمپیونات جهان بین جوانان برگزار گردید. یکی در سال 2023 با نام گراند پری و دیگری در سال 2024 با نام گرند اسلم دوشنبه می باشد که از جانب نمایندگان فدراسیون بین المللی زودو IGF بهای بلند گرفته بود. سپس سال 2024 چمپیونات جهان عاید به زودو دایره گردید. سال 2024 فکر میکنم که نه تنها برای جودوکاران بلکه برای تمام مردم شریف تاجیکستان سال بگیم خورسندی آور بود، چون ورزشگران ما توانستند که بار اول در بگیم تاریخ نوین تاجیکستان که از یک بازی‌های المپی 3 مدال به دست آوردند. فکر میکنم بسیار سال پرفیض و بابرار بود برای ورزش تاجیک. با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ماه می سال روان مسابقه با شکوه گرند اسلم دوشنبه 2025 دایر می‌گردد. هدف این مسابقه اگر از یک طرف ترغیب ترجیحات سالم، تأمین عمومی‌گردانی ورزش و سالم‌گردانی رشد ورزش جودو در کشور باشد، از طرف دیگر جستجوی ورزشگران جوان امیدبخش و باز هم بلند برداشتن
шаъну шарафи варзиш дар тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. гранд-слами душанбе 2025 на танҳо мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ, балки имконияти нодир барои тарғиби варзиши дзюдо дар минтақа ва баланд бардоштани обрӯи варзишии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. албатта соли 2024 барои паҳлавонони тоҷик, хусусан барои дзюдочиён ин як соли бобарор буд ки паҳлавонони дар бозиҳои олимпӣ соҳиби 2 медали биринҷӣ шуданд ва инчунин боксчӣ ҳам як медали биринҷӣ. ин беҳад муваффақияти бузург аст барои давлати тоҷикистон ва ҳоло ҳам гуфтанӣ ҳастам ки ҳоло ин яъне ки ин он сахти бетавонанд дар сахти баланд паҳлавонон табдил кунанд ба яке давлати пурқуввати дзюдочӣ мешавад тоҷикистон. соли 2024 барои ман соли бисёр муваффақиятҳо буд ки дар соли 2024 ман дар ҷоми аврупо иштирок кардам, сазовори ҷои якум шудам, сазовори медали тилло гаштам ва дар 2024 сол боз дар Лас Вегаси амрико сазовори ҷои дим шудам дар қаҳрамонии ҷаҳон дар оҷо. вақте ки одам ба варзиш машғул мешавад, варзиш ин чизе аст ки саломатии одама нигоҳ медорад ва агар ҳар рӯз ба варзиш машғул бошӣ, агар саломатият хубтару беҳтар мешавад. анамин аст ки мо имрӯз ба варзиш машғулем, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунем. пас аз соҳиб истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгирёи ҳамешагии асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, тамоми бахшҳои соҳаи варзиш дар мамлакат рушд карда, дастовардҳои варзишгарони тоҷик рӯз то рӯз бештар мегарданд. умед дорем ки дастаи мунтахаби кишвар дар шаҳри боку аз 14 то 16 феврал ҳунари воло нишон медиҳанд ва парчами кишвари азизамонро баланд мебардоранд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. саломату хонобод бимонед.